В эфире Радио России Дагестан. خيرسة لكرا الملت مهج قلاليف أفهم ترشليخ وبارخ دربنتليف ترشلي مقلبا أوجوا خسيورتليف ترشوا تشتي زوم سلام رشال داغستان الخباردو ديسا информация программа Дачин Дурнубрана Оксана Султанова. Режиссерна пульт Джабур Светлана Сейд Хюсейнова. Цалкутану Нюбумуну. Дагыстан Республикалы Бакчи Сергей Меликовлу Республикалы муниципал сакинчиннардар Бакчи турашалта эла дуркунни регионнал аһамми масаларду хал бихлаһиса савишшани. Лакрал театрдан улагунни Дагыстаннал халқуннал шаир Касмина Исрапилова рахталла шиншавил юбилейран хас турса шадлорал мажлис. Дуниялул хабарду. Уттивеннева теминне хар тарзан бусанну. Дагыстан Республикалы Бакчи Сергей Меликовлу кайлушиннаралут эла дуркунни Дагыстан Республикалы hükümetrel vakil турашалса ва шаҳрурдал ва районнал Бакчи турашалса видеохабри қайдалиса заседание. Дагыстан Республикалы цулу сахши дуручавил министр Татьяна Беляева бусунни цела ведомствал дуллалиса давуртая. Цанасы чума Республикали түйдумбур шаназара инсантал қимбулленса кой карду. Киазалли шантуша инсантал қинханебур коронавирусал азарунне. Миннавагу киттуша қашешалбур реанимациал отделениали. Жуа қинну мақум бахлебур вакцинарду даврил чулуха укунни Беляевал. Так 1% инсан туралдур вакцинарду дурну. Арасатнав амну дурча муқзалли 1% инсан турал куну. Мунихун регионнал калучинал чурча дунни вакцинарду даврил ялу бацаву гужлан данар киншири. Регионнал ялу бацаври центр далу калучи Султан Абдуралимов лулгу бусунни ахалинал хич бауцусса масалардая. Мунал чурчав дунни инсантар разину баққашу медицинал кумаграя хуллурдая школа дасталовыр дауза дукралия ва ахали хейси транспортрал даражалия. Митинапагу масалардал хаққира усы жавабру Меликовлу далау дунни шаҳрулдал ва районнал Бакчи туре. Дагыстан Республикалы Бакчи Сергей Меликовлу дайла дуркунни Дагыстан Республикалы Бакчи начаса илмул вагулшудулаврил советрал заседание. Қуазалли зувил кушиналнин куршудулаву хичунне даврил хаққирауса ихтилат бунни Дагыстан Республикалы илмул вагулшудулаврил министр Яхия Бучаевлул. Заседание ли яла гухал биухунни урчу тарбия баврил педагогикалу технологиярду ишладаврил ва регионнал куршудулаврил идарарда школардал қатуса давурту дулалаврил масаларду. Арасат федерацияль президент Владимир Путин қулбас дунни инсантал даврил шаллу баврил хаққирауса документру электрон қайдали шаллу баврин дахиса закон қамулдан. Утти арасат навтура шабқандиссар дистанцион қайдали захматхал қудирду шаллу дан. Минна наркиншу даққаса кадрада қуллуғир тензана. Дагыстан Республикалы Бакчи Сергей Меликовлу қулбас дунни Дагыстан Республикалы пәтчаһлуғра секретарну Мухаммад Султан Байбалатович итанса хукмули. Мухаммад Султан Мухаммадов усар азалли урштушли хуцалли хул кушинал махач қалалив. Дагыстан Республикалы халқуннал маҷлисра депутат қуазалли ацулку қуазалли ацня шамил кушиннарди зи усия Дагыстан Республикалы халқуннал маҷлисра председатель. Дагыстан Республикалы hükümetrel председатель заместитель буржуви турбуллариса Манвел Мажонсул бахубизул қартравуса цела инстаграм страницали бусунни қуазалли қоня цалку қуазалли қоня кил кушиннардиса килтунни сахадуршиннардая. Россияти Северный Кавказ филиалдан уқарқуласын итабауғуну бушиву мәйттушри урцаллицава миллион қуруш әрцул. Мул лаксишинал шаллу дурса программардугу хишавравун лафсар. Бақин бунубур азалли киттурши аруцалли учва трансформаторду ва арулазалли хуттуршва терцру яни апорарду. Машалла сунка кандурндур бачи миллиард қуруш яни хуттуршва миллион арцунса спецтехника. Хағинуссақ иннин ласунубур муқсалва бригадный машинарду. Ца бульдозер валкива бурилна крановой машинарду. Ливчми машинарду ва шинал ахирдан иннин ласун тибур. Хал бихавур тембуну Дагыстанна елун личиндурну дур азалли киттурша километра заллуқру баққаса туқрар сетирдал ва азалли мейтуршли хуцалла трансформаторду. Дагыстан Республикалы hükümetre Россияти Северный Кавказ акционер сакиншиннарал сакиндурну дур заллуқру баққаса туқрар объектру елинчиндурлариса хуллур карта.
Манвел мажонцул яалагу бусунни Южно-Сухокумскали буну Курталбабе бушиу ацнехва мегаватт гужирар цалчинса бургейну зузиса станция. Му объектор инвестор нуханақисар компания Хевел. Дакним бутан Дагыстан Республикалу бакчи Сергей Меликавлу Вашинал Петербурглит эла дуркуса дуниялу халқуннал маэшатал форумре қути дунни Хевел компания луша регионнали бургер энергетика хиджунне даврил хаққирава. Дагыстан Республикал МЧС Рабакчи Нариман Кази Махаммадов цапарса отдела ва подразделения Калучи Турашал и вунни Хивулла районналин. Ми ялтубукунни қиблалу зоналу царыша хасал баврил подразделениерден вахунабауқунни микку зиса инсан тураша. Муния мак Хивулла районнал администрация тела дуркунни видео хаврил қайдалиса Сулейман Стальскалал Курахиел ва ахулла районнал бакчи турашалса совещание. Совещание ли хазбунни граждан буручаврил чулухаса масаларду. Вашинал объектирдейса инсан турал мухчан шудуручаврин бахейса масаларду. Хивулла районнал бакчи ярмет барчаллахрал мақруу кунни МЧС делегациялу ваҷурҷавдунни цив паҳадурну бушиури куннай кубалқун аҳалинал мухчаншиу дуручҷаври хазун. Дагъустанне дургунни цусса партия ковид ацня урҷа вирусрен қаршиса Спутник Лайт маркалул вакцинарда. Му иммунопрепарат диен дурсар маҳачқалар поликлиникарден ва мобилни пунктирден. Практикалин буну билайтре му препаратрар яъни вакциналу диел даққашивурту елун личин дурну даққар. Му дурса инсан туре рази баққашивурту тигу даққар. Шикку абусан превью карданчиса инсан тураша бақандиссар му дан биҳалагай қинирдейку. Дагъустану МЧС-рен бусаврин буну лаху маҳачқалли Амидхан Султанну цӀаниса кӀичӀирави кӀиразивулиса қатрацӀухцӀуларчӀу муқах инсан турен шаҳурду дирну дур. ЦӀудаҳаври сабаб дур газрар бақучаву. Му ишрал ҳаққираву Дагъустаннал бакчи Сергей Меликавлу бигарбиухунни хасну цӀуллу сахшиу дуручаври министерствали микку заралу биуса инсан турен лавайса даражалу кумак бан. Цуда сакантурден букун маҳачқаллар вака спискаллар хассалбай қуллуғиртал зузалд. Анавар қиннареса кумагра бригадарду Дагъустан Республикалиса аресатнал МЧС-ра Калучи Нариман Кази Махаммадов ва республикалу прокурорнал заместитель Андрей Потапов. Анавар қинну миккун букуса Дагъустан Республикалу силистал управлениел зузалтрал хазбунни уголовное дело дитаврил масалагу. حقين دنيا اللي كسر لك الكولتورا تشلوسا إبوخا نفوسا قامتيبا ماريان إلياسوفا ما يجانوغو يلا زحمة مجمع الملة الكولتورا الكينيشي ودولي بيكسر وباتشاه لغرانوغو مو قاركين سجمع الموشا دهان قدير تسر ملة التاريخ راوليجان سجاروسا داور تدورسر ماريان إلياسوفا الديوتوسا درجي كلوبرا مكونسا داور تالسيح راوكيت قلاوغن قابوش الباردو باتيماتيسا سبيكتاكل بيخاو ميكون أركين ساقينو أورسا ينكالوخسا ساهنالون ساقينو إسواهيسا ديكاراتسر داخسا خارجلوخ تيلا بكرين لفسا تسالفا بيكريل أورداق تورشال ماقمو سبيكتاكل خسر باتشاه لغر البريميرون تجاو دقنيا قابوكانسا راديولو لكرن ريداكسيالون چيرتاي چتاقات خونو چاركولو جواترين كورا درسچونو ميكو مارين إلياسوال كاك إدارهونو دورسيا كابينيت راو ريموند دقاسيا تابورتو لكرن ملت راو دولا لسا تسودة تداو مارين إلياسوال كماك قابوس لخو أفندي قابيولو تانيسا لكرن تياتا دانو لوغوني داغستان خالقونا الشاعر كاسمينا إسرابيل راحتل لشين شاوري اليوبيليرن خاص بوسا شادلغر المجلس شاعر برچبان باوتون بيالكرال بقاسا قتامي ملتير تال شاعر ترجماتيسا إشكاك كولتورا المينستيرستال الوكيلتال دوستال وامتشغامي ساهنا ليا كاسمينا التورчествовали بوسوني وامو برچبوني داغستان چيچولتال سيوزرال председатель محمد أحمدовلو سوبر جورنال دانو редактор خزري إلياسовلو درچي كوبرا كالوچي گلشان خسايوال واتسيمينال مقلقلق منال كيتبوني من شعر دلالي جيشو مقمرشو وأودانشو كولتورا الفاكولتات راو دوكلاكيسا ارجال بوكوني كاسمينا اللي جيجيسا شنردي تشيوچوسا شعريردو لكرا التياتر دانو الارتيستورا شلبوني موني تشيوچوسا مقوتيسا باليردو كاكاندوني جيجيسا قاوتاوردو كاسمينا تسالباچول خبرچالله وكوني مجلس رنبوك سيرينا خواط عناسا بانديميل تهارغو لاغون چاچاني بدوان سرتيسا امود بوشيو بوسوني
ونعمل شمونا بردني أرست طول تاريخ تيس التاريخ البارك رو تايلا دوكان تيسر نكتين قينلون خاص تورس الشهد لغر المجلس كومبلكس را بريس قول لغر البساورين بونو موقيني بارك رو ككم بان تيسر ماستر كلاس رو جابعو جاليانا المودردو واشهد لغر الكونسرت мероприятие дедихин тиссер сят эцняк инни جاو سرچو بسكول باتر تاش تاريخ الباركرون اكواب خان هندس حبيب نور محمد الوا أرستنا الباسكتبول دون الفيدراسيون بريزيدنت أندري كيريلينكا المحج قال المقتل كيلشي مشكول اللي تيودوني سبورت الميدان ميوبور باسكتبول داني بوكان سكانو لجن بوكيس أكتاغون وركاوت زونا سبورت الميدان شكولا بخشش بونبور كيريلينكا ديتم تسدك تسيمين الفوندرال Майдан чулбунубур Дагыстаннан милләтиртална гычиртал ва утти заманнул Дагыстаннал халкуннал әдә трыватти заманнул махирлу хәледәр qusса графикалы. Ноябрьдан зувинни гидин тиссерт эйланнасы Волгоградре мәхәчқалин сәрейсру. Аэропортрар пресс куллуграл бусаврин буну билетру бахлай бебюхунубур. Утти таваққури вабайын баврих вичи дихаву. نيابردن القنيا أرجوني لكرة تياتر دنوتيلا بوكلاكيسر شاعر تشيشو ألمشو ترجمة تشيفا بوبليتسيس أباچرا حسينايف نيتل أونو تورششين شاور اليوبيلير المجلس مجلس ريباين تسر شاعرنا الأرمول الخلية تورشستوليوا إنسان شورية مو بقصة قويتي ديشين بقان تسر شاعرنا البيوكو بقصة مو قورتين سباليرتو تابع قوري بو جابو Ju bu sardı tutsa havardı.